अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अजय ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। आप तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जी अरसलान का जो भांडा होता है वो सबके सामने फूट जाता है, पता चल जाता है जी वो अजीज़ा खानम का पोता होता है। फिर हम देख रहे होते हैं रेहान और मेहरान ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन मेहरान को रेहान कुछ कुछ परेशान नज़र आती है, तो वो उससे पूछता है भाई तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो। तो वो उसे बताती है कि जी मैं सिर्फ अपसेट इसलिए हूँ, मुझे अरसलान की वजह से अपसेट हूँ, वो हमारे साथ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, मैं ये नहीं चाहती। वो कहती है, मेहरान कहता है मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, जो कुछ आज कुछ चल रहा है इसकी वजह से तुम्हारा परेशान होना बनता है, लेकिन तुम मुझ पर यकीन रखो, मुझे पता है कि अरसलान यहीं पर रहेगा। वो कहते हैं ठीक है, तुम उन लोगों जैसे नहीं हो, तुम गेम्स नहीं कर सकते, चालें नहीं चल सकते, अरसलान का यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, क्या तुम्हें अपने शो पर यकीन नहीं है। तो रेहान कहती है मुझे अपने शो पर बहुत ज़्यादा यकीन है, इसके अलावा मैं और किस पर यकीन कर सकती हूँ, लेकिन तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुम चालें नहीं चलते। तो मेहरान उससे कहता है फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेशक अरसलान के साथ हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, वो बेशक मुझ पर करते। वो फिर सुल्ताना के बारे में पूछती है। वो कहते हैं चलें, जब होगा तब देखा जाएगा, हमें तुम्हें तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अरसलान की ज़रूरत ताकि मुझे पता चले कि जो नोट्स हमें भेजता था वो कौन था। वो कहता है चलो ठीक है। फिर मेहरान उससे कहता है चलो आओ, अब तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलो आओ खाना खाते हैं, ये कब से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मज़ेदार सा खाना खाते हैं। फिर मेहरान खाना खाता है तो रेहान कहती है कैसा। वो कहते मेरी बीवी ने बनाया तो अच्छा है। दूसरी तरफ जी हमें फ़िरात के बारे में दिखाया जाता है, आखिर फ़िरात की भी हीरोइन आखिर ड्रामे में आ गई है, जिसके बाद जिसका इंतज़ार था सबको। फ़िरात गाड़ी चला के जा रहा था, सामने से एक लड़की जा रही है तो वो सामने से हटती नहीं। तो फ़िरात उससे कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें रास्ता देना चाहिए, गाड़ी है, मैं ऐसे कैसे कहते तुम्हें नहीं नज़र आ रहा मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम यहाँ से आराम से चले जाते। तो फ़िरात कहते हैं अल्लाह अल्लाह कैसी लड़की है, पता नहीं जिस शख्स के साथ इसकी शादी होगी इसका क्या बनेगा। फ़िरात गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है, गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं वो लड़की भी गुस्से में थे, कहते हैं बड़ा है, पता नहीं जिस लड़की से इसकी शादी होगी उसका क्या होगा। दूसरी तरफ शादोगलो हवेली के बारे में दिखाया जाता है। दोगलो हवेली में दिखाया जाता है वही मामूल के सभी हंगामे होते हैं, सब नाश्ता करने लगते हैं, हारून भी वहाँ मौजूद है, तैयारी भी होती है। लेकिन जी अंदान उन्हें कुछ करने के लिए कहती है। हारून कहता है मैंने कहीं जाना है। तो वो कहते हैं नहीं भाई तुम नहीं जा सकते, यहीं पर बैठो हमारे साथ, बैठो हमारे साथ खाना खाओ। यानी कि वही शोर हंगामा, वही नाश्ते की जल्दी जल्दी सब होते हैं, सब अपने अपने लगे होते हैं, वही शोर हंगामा होता है जो शादोगलो हवेली में हमेशा की तरह हो रहा है। लेकिन इस शोर हंगामे के दरमियान जी कुछ ऐसा भी हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। सब परेशान होकर भागते हैं और कहते हैं भागो भागो, बिल्ली को पकड़ो पकड़ो। सब दूर भागते हैं, आंदान बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर जी हमें अगला सीन दिखाया जाता है को वो कोई इतना दिलचस्प नहीं था। अगला सीन दिखाया जाता है आज़ाद अपने बाप का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही जिहान वहाँ पे आता है तो वो कहते क्या बात है। वो कहते हैं अंकल घर पे नहीं है। फिर वो कहता है मैंने आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। वो कहता है ठीक है। फिर उसको बताता है जी कल शाम, कहते कल शाम से क्या तुम बार बार मुझे कॉल कर रहे हो। तो फिर आज़ाद बताता है जी अरसलान जो है ना वो सुल्ताना का बेटा है, और मेरान और अरसलान भी फैमिली से उसका तल्लुक है। वो कहते हैं क्या ये ऐसे ही तुमने किसी को बताया तो नहीं। जहान ने उससे पूछा, कहते हैं नहीं मैंने किसी को भी नहीं बताया, अभी सिर्फ मुझे मालूम है, मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो वो कहता है ठीक है, अभी बस तुम्हें किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से तुम्हारे दादा को कहीं से ढूंढ के लेके आऊँ तो फिर इस मामले पे बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को भी इसके बारे में मत बताना, मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारे दादा की फ़िक्र है, मैं उनको ढूंढ लूँ, वो पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। इससे सलाम के मामले पे बाद में बात करेंगे। वो कहता है ठीक है आप जाए, मैं यहीं पर हूँ। वो कहता है कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना। वो कहता है ठीक है, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। फिर दाऊद जी जहान वहाँ से चला जाता है, उससे बार बार कहता है कि कुछ भी हो जाए तो मुझे बताना। तो वहाँ से चला जाता है, आज़ाद वहीं पर खड़ा रहता है। फिर जी आज़ाद अपने बाप को जाता हुआ देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज़ाद जी नसु को कॉल करता है और उसको बताता है कि अजीज़ा अरसलान अजीज़ा खानम का बंदा उसका पोता है। तो वो कहते हैं क्या। वो कहते हैं हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूँगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने बस आपको बताना है। जहान दादा जान आपको बाबा तलाश कर रहे हैं। फिर कुछ और बात करता है। दूसरी तरफ हमें खिज़र को दिखाया जाता है, खिज़र हॉस्पिटल में बैठा होता है, उसी डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था जिसने उसका इंतज़ार इलाज किया होता है। वो उससे कहता है कि भाई मुझे तुम्हें से जवाब देखे खिज़र बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कहता है ठीक है शुक्रिया, खुदा के बाद आपका शुक्रिया। फिर उससे पूछता है, कहता है मैंने आपको याद है
کہ ہاسپٹل میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر اس سے اپنی سچویشن کے بارے میں پوچھتا ہے، ڈاکٹر پھر میڈیکلی لینگویج میں سے سب کچھ بتاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کہ کس طرح خضر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ریلیٹیو سے خون دیا جائے تو کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ خضر ایموشنل ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو گلے لگا لیتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے کیا ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل میں ٹھیک ہوں۔ خضر کو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ آخر میران ہی اس کا بیٹا ہے، دلشاد اور خضر کا بیٹا میران۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ دوسری ترجمہ میں دکھایا جاتا ہے، میران اور ریان کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنی سائٹ پہ آئے ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنا نیا بزنس شروع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ریان گھوڑے پہ آتی ہے، میران گاڑی پہ آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرات بھی وہیں پہ ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ریان بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، میران اسے کہتا ہے فرات تمہارے ساتھ ہی ہوگا جو کچھ بھی کرنا ہو۔ یہاں پہ پھر فرات سے پوچھتا ہے ساری ڈیٹیل کہ آخر کنسٹرکشن کا کام کیسے چل رہا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پھر فرات اسے ساری ڈیٹیل دیتا ہے۔ ریان بھی یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اپنے بزنس کو لے کے۔ پھر وہ بھی ان کو بتاتی ہے کہ کیسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ٹورسٹ کو ہوٹل سے یہاں پر لے کے آئیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہمارا مشورہ بہت اچھا ہے۔ سبھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس ساری سچویشن کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ پھر بتاتے ہیں میران بتاتا ہے کہ میں نے ریان کی مدد کے لیے ایک لڑکی کو یہاں پہ بلایا ہے، وہ تم دونوں کی مدد کرے گی، بہت ہی اچھی اور سمارٹ لڑکی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جلدی سے اسے کال کر کے بلا لو۔ تو میران اس کو کال کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہیں پہ موجود ہوں، میں جلدی سے آ جاتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ یہیں پہ موجود ہے، چلے آئے وہاں پر چلتے ہیں۔ فرات میران سے بھی جہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر خضر کو دکھایا جاتا ہے، خضر جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے محفوظ وہاں پہ آ جاتا ہے، اسے آواز دیتا ہے تو خضر اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، کیا تم میرا پیچھا کرتے ہو یہاں تک آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے بس میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا بات کرنا چاہتے ہو ارسلان؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے آپ کو کچھ بتانا۔ تو خضر کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اپنے ہوش میں تو ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، میں نے وہ لیٹر دیکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ میران آپ کا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں تم یہاں آئے یہ سب کچھ کہنے کے لیے، آخر یہ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں تمہارا بچہ کون ہے جس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں پھر وہ محفوظ کہتا ہے کہ بھائی ریان میری بیٹی ہے، ریان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا فادر ہوں۔ تو خضر اس کی طرف حیران ہو کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں اس کا باپ، اگر ریان کو کوئی باپ ہے تو وہ صرف خضر ہے، یعنی کہ میں ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں اس کا ہو سکتا۔ یعنی دونوں ایک جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خضر حیران سے محفوظ کی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو؟ یہاں پہ آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اس سے اچھی لگی اسے لائک کیجیے گا، ویڈیو کو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہر جائے کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ کیا خضر جلدی سے جلدی میران کو یہ بتا دے گا کہ میران اس کا بیٹا ہے؟ کیا میران خضر کی بات پہ یقین کر لے گا کہ خضر اس کا بیٹا ہے؟ وہ شخص جس کو وہ اپنی ماں کا قاتل، اپنی باپ کا قاتل سمجھتا تھا، کیا میران اس خضر کو اپنے باپ کے روپ میں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔